Bukannya aku di dapur kata dia. Makan dapur gede. Apa kan? Kenapa order nyuruh keluar nih? Makan juga nih. Ini makan kok. Apa kan? Review apa kan? Anika. Situ tahu dia orang di situ. Anika. Apa kan ya? Oh, Remarin. Gue review tuh nih. Bapak. Gue review tuh nih. Ngaco, juga makan nih. Bari review tuh nih. Apa kan yang orangnya? Remarin elemen apa? Bah. Oke, assalamualaikum guys. Siawang kayak. Oke, assalamualaikum guys. Siawang kayak lagi dalam video ini instant. Aku bukannya kayak mengail, tapi aku akan review something yang karena sponsor lah dari Haiwang Yamaha Brunei. Orang kontak aku untuk mencobalah nih Panda nih, which is namanya Remarin Element 7 HV. HV itu maksudnya Hyper Vision. Remarin udah banyak di Brunei orang pakai, tapi aku melihat tadi punya function power bro. So let's get into it. Jom. Okay guys, so this is the ini dia punya box Remarin atau as you can see sana Remarin Element 7 inch chirp and Sona GPS. Okay, so siringnya ya kita tahu. So tadi ada yang 7H kan yang S sini ya beritahu lagi. Dia beritahu super high resolution hypervision. Hypervision. Alright. High chirp, sight, down, and real vision. 3D sonar. 3D sonarnya tu lah yang mantap tadi yang kulihat arah kedai Haiwang tadi. Dia punya core, dia punya processor lah is quad core. So ya jarang lagging lah. Kalau macam sometimes kalau GPS tadi buka ya buffering macam ya processing ada patah sikit macam tadi kan dia tadi tekanan ni takes time lah untuk ya membuka. And juga fish findernya nih ya dapat tani install tani punya chart sendiri lah, like you can get it from navionics.com. Durang sana ada jual ya punya chart which tani download and then masukkan SD card, micro SD, then tani install saya dalam mana nih unit itself lah. Jom tani lihat apa dalam boxnya ani. Tani lihat. Okay, kayaknya thank you. You're welcome. Thanks for selecting Remarin for your next adventure on the water. Alright, so next adventure on kayak will be using Remarin. Okay, good nih. Dalamnya ada stiker ya Remarin dan dia punya serial number untuk tani rakatkan arah dia punya unit and dia punya mana sajalah. And then dalamnya ada dia punya manual book. Ini stiker apa kan ya? Akan lihat. Okay, ni dia punya unit itself ya bagi cover, sun cover. Nice ya. So ada berapa rusak lah ya punya screen kalau terlampau batah kena matahari. Oh, and by the way, dia punya screennya nih kan sometimes kalau fish finder tani kalau tani direct bawah sunlight tani tidak berapa nampak dia punya screen kan macam silawan dia petia cetok. But Remarin dia punya tani boleh lihat daripada 70 degrees of dari dia punya side and tani masih boleh nampak dia punya screen clearly. That's a good thing about Remarin lah, dia punya products. Ini ada dia punya screws and everything, ada 2 ini untuk unitnya kali ini ya. And then ada screw lagi, more screws, nuts ini. Okay, ini dia punya power cable, so tabal lah dia punya power cable. Dan dia punya I think ini dia punya waterproof level tinggi nih, should be lah. So dia ada 3 power cable, 3 wires, and every dia punya connection itu ada ada thread. So sini ada thread, so kalau tadi mengancangkan dia jadi more powerproof lah, which is nice. Okay, bawahnya apa nih kan bar cuy. Okay. So guys, ini punya bracket mounting untuk anunya. Ada unit, and then ini dia punya ini ada kasih. Ini transducer punya kabel kabelnya quite long. Bagus kalau tadi taruh perahu, tinggal lah kan taruh dicaruk depan kayak connectionnya kah apakah ada engine kayak ada masalah lah. So lihat tuh berapa kan ya, berapa kabel berapa 6 meter bro panjangnya. So 6 meter equivalent to 20 kaki kah kalau guna silap 6 kan almost 20 kaki lah gitu. So there's a reason, ada sebabnya kenapa dia punya transducer ni pasar. Sekarang aku lihatkan kamu in a bit lah man apa pasalnya ya besar ni power bro. Alright, aku akan sambung wirenya dulu, kabel wire, and then tadi dapat lihat apa dia punya dalam unit itulah.
Oke, so aku sudah install dia punya wiring cables, dia punya power cable. So jom tadi on coba. Mau kayak arah screennya nampak mau aku. Tuh. Hai, okay. So Raymarine, alright, cool, nice, yeah, element, okay. So tadi tunggu ya load up. Sini tadi nampak dia punya buttons, alright. Buttonsnya ni, if I'm not mistaken, kalau kena silap, ni dia punya waypoint kak. Sekejap, bunyi hujan lah. Okay. Belum dah. Okay, so sini tadi nampak, kejap. So sini tadi nampak dia punya button which is this one kalau kena silap untuk quick waypoint quick marks macam kalau tadi jumpa takat tuna takatnya nah. So tadi tekanan ni ia terus masukkan ia terus ambil dia punya position atau GPS positionnya, then so tadi nanti boleh boleh tadi balik sini nah tadi tu mana yang tadi ni home button, ni menu button, ni ia punya ni ia punya untuk tadi navigate through dia punya menu sekarang. Ni back button, okay, zoom out, zoom in, 1, 2, 3 mode. Ni punya power button. So dalam ni actually kamu boleh bilang which reveals yang lihatkan I don't know if you guys can see ia nak lihatkan bang kata ia lihatkan dia punya ia tapok sini dia punya micro SD cardnya punya slot tadi taruh tadi punya charge. Okay, so yang kulihat tadi ia punya power cable pikir rusak atau apakah ada something missing kah. Ia ada extra one sini banyak. This one is untuk tadi taruh ke tadi punya engine, which engine yang 4 liter engine, 4 stroke engine, 4 stroke engine. So tadi dapat lihat dia punya RPM, dia punya temperature of the engine, dia punya tadi punya tanks punya level actually sama tadi punya speed lah at the moment, which is very high end punya punya capabilities for a fish finder. Alright, so let's get into it. Let's get into the fish finder itself, the unit itself. This product is an aid of to navigation by continuing responsibility. Okay, so ini cuma okay, so ada punya screen you lihatkan this one sini. So comparekan, so sini ada dia punya main screen ini, dan dia dapat lihat sini dia punya satellite fix. Sini dia lihatkan chart, fish finder. Ni dia punya kira dia punya mod masing-masing yang durang sediakan sudah. So durang ada sediakan chart dashboard which lihatkan tadi punya RPM, speednya apa. Ni running which yang tadi selalu pakai lah yang basic, which is tadi punya perjalanan, tadi punya GPS position, and then dia melihatkan sonar. Then this one for trolling, this one jigging, this one casting, fish finder combo, then quad fish finder. Quad fish finder ni ia melihatkan 4 mode in one screen at the same time. So okay, so tadi dapat sudah tadi punya GPS position. Lupa kok GPS tu install dalam dia punya unit ni sendiri. So tadi cuba, tadi lihat satu-satu. So mana dia? Okay, chart. So, lihatkan chart. So, at the moment, tadi ada chart. Wow, okay. So, ini Brunei Muara punya chart. Wow. So, okay. Okay, so, ini ia lihatkan chart which is di mana tadi berada masa ni. Okay. Chart ni aku install tadi through Navionics. So, you guys can get it from this website lah sih. Okay, Navionics. Boleh install and then berbayar pelang barang tu. Tapi worth it lah if kamu really into fishing. Okay, so tadi dapat zoom in, lihat keberadaan kita ni. Okay, ia ada lihatkan, kalau kena silap ia ada lihatkan ia ada lihatkan kedalaman apa tu. Okay, so ada sini 65.6 meters, 16.4 meters, okay, and everything. So tadi tahu di mana aloha tu. Okay, let's see our fish finder. Okay, fish finder. So okay, so let's go fish finder. Okay, ni saja ni simulator ta. So it's not a real one. So ni ia punya basic fish finder. So ni punya basic fish finder lah yang tadi selalu dapat arah tadi punya fish finder yang normal. So ni dah tahu tadi dah tahu ni apa kadang-kadang macam kalau tadi dalam air ni tadi fikir ikan ni, tapi sudah dia di jig banyak rupanya apa ni, rupanya sampah. Sampah. Okay, so katakan sini apa jadi just sensitivity, down vision. Okay, let's
cuba ya punya down vision. Okay, so ni down vision which is a more clear view of the lagi clear ya punya vision di bawah air tu. Kalau yang pakai Garmin yang clear view, dorang tahu ni, ini macam CV clear view. Ini Raymarine punya version which is called down vision. Okay. Jom tadi try yang lain ni. Sight vision. Okay. So sight vision ni berguna kalau tadi caster yang selalu ngumpan jauh. Bukan jigging tapi caster. So tadi dapat lihat tadi punya siring kapal tadi atau siring kayak tadi punya view. Biasanya tadi lihat dari bawah saja. So tadi mengkas pun payah kan, macam laut bawah kayak atau perahu tadi. Tapi kan dikas macam mana? So sight view ni yang menolong tadi membagi tahu kalau ada ikan di siring ke tadi. Macam mana? So sini ya begitu ya punya range of the ada ya begitu range-nya feet, 75 feet, 100 feet macam tu. So tadi masa ni dalamnya 69 kaki. Sajuk lagi tu 69 Fahrenheit. Sajuk ke. So ni tu coba ni lihat tu yang Eko ya bagi tu sini. This one could be a fish, might be a fish. Tapi disiring. So tadi dapat cuba tadi kas ke sebelah kanan tadi supaya dapat ikan atau. Coba tadi cuba ni lagi. Down vision, real vision 3D. Ni real vision. Okay, so now tadi ada real visionnya. Okay, so tadi dapat lihat di mana keberadaan laut atau. So ni is a combination of the pulang ni benarnya. Down vision and side vision. Dia punya combination. So diorang jadikan dia 3D. So tu tadi dapat nampak ikan lah. Okay, tadi dapat pusing tu macam tu bait fish macam-macam lah tu. So tadi dapat nampak dia punya structure lagi lagi detail tu. See macam tu perjalanan tadi tu nampak dia beritahu tadi punya kita ni punya dia punya kejauhan tu. See structure-nya ternaik ada structure, maybe a coral or apa. Ni yang biru-biru ni is a bait fish tu laut damit-damit. So macam mana mengijau sedikit would be a bigger fish maybe, which is a very useful useful aids for tani yang mengail. Selalu kadang-kadang kalau tani mengail tani dah tahu kalau tu macam ekor tu yang kena bagi tu is a good fish atau ada kayak kumpulan ikan yang kecil, ikan yang damit yang berkumpul menjadikannya ekor yang besar macam ekor yang tabal. So sudah di casting dah sedih. So ni lagi senang untuk kita melihat dia punya it's easy for us to distinguish lah between big fish, medium fish and small fish tu, as you can see by the color of it. Alright, okay, let's play around with it lah dulu. Okay, back to menu. So di menunya ni tani boleh buat, tani dapat add lagi tani punya sendiri. Just press OK untuk 3 second and then tani campur. Sekejap tani campur fish finder combo. Okay, finder combo macam tani. Okay, tani lihat apa fish finder combo ni isinya. Okay, so isinya tani ada tani punya chart, ia ada 3D ia punya 3D vision or hyper vision, side vision and then down vision. So dalam satu masa tu tani dapat melihat gun and tani dapat navigate juga same time. So tani dapat okay. So so untuk waypointnya kejap. Okay, so we go to chart balik. So we go to chart. So arah settingnya ya ada go, which is kalau tani kan macam kalau tani ada sudah masukkan waypoint, tani go to sinilah. Coba waypoint 15. Okay, so ya di sana go to. So kalau tani go to waypoint 15, kalau tani bergerak lah macam itulah tu usulnya sekarang kalau tani sudah berjalan. So perahu tani laju 10 knots, baru starting sudah 10 knots. Boleh tahan coba laju lagi, coba naikkan tram atau jangan nampak. Okay, sampai sudah. Okay, so sini tani punya waypoint itu tadi tu. Sudahkah? Okay, so yang kan teniaga is di Nina sini kandiaganya ni. Yang kandiaganya tu di sini. Yang waypoint tani tadi tu. Boleh juga at the same time tani taruh waypoint tani macam back. Waypoint macam tani tu jumpa takat terus masa perjalanan tani tu, tapi tani lem tanikan mengagak macam karang lah, mengagak takat tu macam tu. Tani takan saja terus. Tani tekan dia punya waypoint marker, quick waypoint, quick marker tekan. Okay, so tani boleh pilih whether ya ikan kah atau atau macam raba atau takat atau structure atau macam ya danger lah bagi tani, macam ada batu kah apakah yang dah nampak arah radar, arah sonar. So tani boleh tandai, and then at the same time tani boleh bagi nama, group, comment and everything lah.
Okay, so ubah arah settingnya tani boleh masukkan tani punya tani punya preferability macam kemauan tani untuk save ya punya apa namanya. So robot detail tani boleh masukkan tani punya keselamatan tani, macam tani mau inggan dalamnya macam mana, lebarnya macam mana yang tani mau, macam jarak antara perahu tani sama tani sama dia punya sama lantai laut itulah. And then tani boleh masukkan berapa biji enjin tani ada. Cuma masukkan 1 2 saja, 0 1 2. So for kayak aku masukkan 0. Okay, 2 enjin. So 2 batang batis kan, 2 tampik batis. So tani masukkan 2 enjin, identify enjin. Okay, so kalau tani kan masukkan enjin data tani pasang kabel yang ni tadi, yang kabel dami tani pasang kabel dami tani ke tani punya engine punya ada dia punya electrical dia punya wiring, so tani boleh dapat dia punya data cancel. Okay, fuel tanks, berapa biji fuel tanks tani ada, macam mana ada 2, tani kosong. Fresh water tanks, live well tanks, tempat naruh umpan tani, ini fresh water. Kalau untuk macam perahu yang besar yang ke laut jauh atau macam kadang-kadang dorang macam bermalam 2-3 hari, so dorang memerlukan air tawar, which is fresh water lah. Live well, tempat tani naruh umpan tani. Grey water tanks, ini grey water ni orang tahi tempat naruh tahi. Black water tanks, black water is tempat tani menaruh minyak ke tani, minyak yang sudah macam dalam enjin rumah tu, ada arah enjin macam ada bagusnya M2 apa tani boleh taruh ke sana. Jangan dibuang minyak ke jangan dibuang minyak ke laut, terus please simpan dulu dalam botol ke apakah, dan di darat baru tani membuang lagi selamat. Pasal kalau tani membuang ke laut terus ikan di Brunei ni makin kurang tu bos. Okay, so batteries tani boleh beritahu berapa tani ada, 210. Okay, so yang lain okay, yang lain ini punya software, dia punya unitsnya punya identification. So element 7 HV Hypervision E7 atau okay. So tani dapat update dia punya software, tukar language-nya. Ini at the moment aku pakai simulation. So demo type fishing coastal. So coba kita ni pakai pedal. Okay, sekarang kita check. Okay, demo movie. Ini kalau untuk di kedai ni term menus. Okay, units macam mana, distant units. So aku biasa nautical mile ni biasa pakai kilometer. Speed unit tadi pakai kilometer per hour lah. Tadi pakai knots. Depth unit tani Brunei pakai meter saja, yang tak pakai kaki. Ini pun juga dia punya temperature unit, tani pakai Celsius yang tani pakai di Brunei. Knots, okay. Volume unit, US gallon. Imperial kan pakai liters lah saja, tani biasanya pakai liters. Economy unit, distance per volume. Okay lah. Ini pressure, date, so boleh masukkan lah date nya. Okay, time format 24 hour. Baru ya. Time zone, so since tani di Brunei, so the time zone will be +8 on 9:14. Okay, baru lurus. So bearing mode, okay, true magnetic bearing. So tani ada 2 mode kejap, tani ada 2 mode, which is true sama magnetic, kayak true saja. System datum di Brunei usually pakai 1984. Yes, 1984. So ada banyak tani punya GPS position punya type, macam tani dapat dari signal itu dari satellite mana. So in Brunei mostlynya kami kayakers kami pakai yang ni 1984 variation dapat ya ni. So okay, this display color light. So color light kalau kamu yang suka tarang benar atau macam tampau kadang-kadang malam sakit mata, so boleh tukar ke dark mode. Baru rugged. Okay, dark mode. So Evo kompas ini dapat ya. Data sources ini kalau tani makan kalau tani pakai external punya equipment lagi, macam tani ada GPS tani yang alih-alih, tani punya wind tani punya wind speed punya unit alih-alih catuk, boleh tani masukkan kemari. So ni buat this product, sini tani dapat lihat supply voltage nya. So ia quad core
1 gigabyte. Okay, hardware version revision. Okay. System uptime 297 hours. Okay, so ni begitu tani punya unit ni punya data lah, basically logs quantum radar. So ni kalau tani ada radar ni tani dapat tani dapat pair sama radar tu. So ia dapat bagi tani punya GPS and then taruh radar lah. Sorry. Ini AIS target. So ada AIS Okay. So ini shallow depth alarm, berapa meter tadi mau. For kayak I would go to 1 meter. So 1 meter lah on. Okay, waypoint arrival. Jauh tadi punya waypoint arrival will be I don't know 10 meters, 5 meters lah betul. Before tadi sampai ke tempat atau okay 20 meters. Alright, so low voltage. Apa yang aku baca Rai punya manual tadi, ia punya ia punya unit tadi, ia will not power off one dalam below kalau ia once it touch 10.5 the unit itself will not power off, but the transducer will stop working. Okay, so guys, tadi aku dah tahu aku cakap seorang diri rupanya. Rupanya GoPro aku off asal ia punya bateri habis. Habis berpakai juga. So aku back to settings. Okay, so settings was at alarms. So ia ada fish detection, water temperature alarm, drift range. Kalau ni low voltage. So low voltage so if it goes below 10.5 so if the goes below 10.5 the voltage of the battery, it goes below 10.5, the unit itself will not power off, but the ia punya transducer tu will. So tadi dah dapat nampak tadi dah dapat lihat ikan dari transducernya dari unit ni pasal ia punya transducer power off. The unit will not give any power to the transducer lah. So tapi kamu masih dapat lihat apa yang ada dalam mana ni, apa yang ada dalam tadi punya unit ni, the Raymarine unit ni. Macam tadi punya GPS tadi boleh dapat masih pakai untuk tadi go back to shore and everything lah, except the transducer saja. So off track tadi dah pakai pasal kami usually kalau arah kayak tadi kami selalu jalan, dia ikut kami punya jalan before, like kami selalu jalan entam-entam sajalah. Macam pasal kami trolling kan juga kalau kami berkayak atau macam kalau kami kan ke spot ani kami nda kami ikut track yang selalu, kadang-kadang kami pusing-pusing, kadang-kadang kami go around it, nda kami straight terus lah. Pasal mana tu ada ikan kalau sambil berjalan tu kan, anchor drift nda, jarang juga kami ber-anchor. Water temperature alarm nda payah. So engine alarm, fish detection beep. Okay, so fish detection beep ikut seorang-seorang lah. Maybe kamu suka pakai so that kamu dapat dengar kalau ada ikan yang bau kamu detect. Tapi aku ni suka pasal kadang-kadang dia detect ikan damit punya detect so macam annoying lah, bit of annoying, macam sibuk bolehnya sambil baru berkayuh ngalih. Betul ada ikan dah cuba jig dadak banyak ikan damit anduping sempriding cuba engine alarm for you guys yang ada yang makai engine lah macam 4-stroke engine contoh I think for 2-stroke pun boleh pakai ni. So satellite fixed loss ni on just in case. Okay, import export. So this one here in this setting tadi boleh cuba masuk kalau kamu kan cuba memasukkan kamu punya chart which you get from the Navionics. This is where you you punya setting. So import from SD card to SD card and then everything. So macam komputer pelang ni masukkan macam masuk tekan sini and then tadi go through our folder and then tekan and then sudah save arah tadi punya unit. Tapi aku nak dapat buat so aku nak masukkan SD card. Okay, so let's play around. So sini arah ia punya arah ia punya button 1, 2, 3 is macam mana aku sudah set. 1 is for chart, 2 is for fish finder and then 3 is for jigging. So if I press number 3 ia terus buka jigging. So ini macam kalau tadi kan gagas macam dia lagi payah tadi tekan ani macam tadi terus saya tekan dia punya mode yang tadi select tu macam ni aku kan fish finder saja. So dia buka fish finder terus lepas lagi tadi tekan then ini waypoint tadi waypoint okay bahamas. Okay, so ini simulated saja. So basically that's it lah for the
for the Raymarine Element HV, Element 7 HV. I cannot say much about this kalau tani di darat, pasal most of the feature mesti je tani ke air untuk tani find out how they perform. So in the next video I will be using this Raymarine for the moment. Dah tahu sampai bila lah. So I will try my best to catch some fish with the unit, with the Raymarine, pasal dia punya dia punya features ni pun macam it's a bit new for me, pasal dia punya 3D scan and then side scan. So I think it will be much better for me untuk mencari ikan atau di mana. And then so okay, so itu saja untuk video kali ini. Aku kan sambung makan lagi. Tu sudah macam kanaga samut sudah makanan ko to. So aku sudah review, aku makan dulu lah. Alright, bersamut sudah makanan ko. Kita gula laju. Alright. Okay, so guys, hujan pun turun sudah. So aku end this review. There's not much that I can say about this this Raymarine fish finder, pasal most of the features tani mesti test arah fill lagi kan, which is di air. So aku kan cuba buat video of using this one di air. Hopefully I can catch some good fish, because dia punya features yang ada dalam fish finder ni is really good pulang. For me it's something new lah, something new to try. Sal boleh nampak ikan macam clear, very clear, macam di siring nampak, di anus nampak. So tak payah tani pusing-pusing lagi kan mencari ikan. Akhirnya sudah satu mulut pun dah lurus cakap. So itu saja untuk fish finder ni. Nanti aku cuba di air. Arah next video ada aku cuba di air. So ini aku sambung makan datuk tidur. Air sudah kalat mata ni. Okay. So assalamualaikum and thanks for watching. Bye bye.